Grabe yun, no? Ginaganon lang. Nice, sir. Okay lang. Let's go. Ito ka na pala. Okay, tip lang. Sandra. Hey! Kuya! Ano? Kuya? Kuya. Hello, kuya. May isa pa after. Ay, dito kayo? Totoo naman pala si madam. Go, LJ! Gago umiikot, baliw. Yee! Right! Anong pangalan niya? Kuya! Dinig ko, kuya. Go, LJ! Na-overwhelm, kuya LJ. Spikey ya. Yes. Right! Hindi ka mabasa, kuya, saan? Ha? Big dami ha. Let's go. Support muna, support. Go. Rainy. Ang daming lumapit. Tayo, tayo. Ayoko. Ayoko yan. Ano? Hey! Kuya! Uy, din sa inyo. Yan ay, ano ni ko ito. Nice one, Meg! Hey! Oh, cheer tayo. Let's go. Tense, tuloy lang ha. Wala eh, may naman kuya Sai. Dami. Shit, tangkad ko. Perfect service. Ano mo yung parang the more na meron? Palo ko yan. Ayun na. Sensitive pa naman. Go. Hindi ka naman natutong lang. Out. Hey! Fight! Ayan na, nahuhulas na sila. Nice one, let's go! Nahuhulas na sila. Good! Dito. Nice one, Tens! Go lang! Solid nun. Pass mo lang. Ayun na, papalo. Perfect. Nice one. Inside! Perfect. Perpak! Tuloy. Let's go. Nice one, LJ. Nice digs. Nice set, Meg. Pinalik. O, paliwi. Usap. Oh, good. Outside. Hey! Nice serve, Ten. Babalik yan. Galing mo, kuya Ten. Gusto ko yung sabi mo, Tench, pasok? Pasok. Di ba siya sure? Nice run ha, nice run. Tuloy tayo. Kuya, hulusin nyo na. Kaya niyan. Inside. Charot. Okay lang. Bawi. Go. Out. Then, so ganun Okay, yung good. ikaw. Hinangin, kuya. Hinangin.
Watch lang siya last week. LJ, abang sa darap pa. Go! Binalik. Good! Nice one! Hey! Nice one, Ate Meg! Parang okay na ako sa labas. Parang kaya nyo na yan. Parang kaya na. Po ba kayo? Hindi po. Bakit? Nakakatamad po. Hindi ako katatama din. Kaya ko mag-push up. Nice one! Okay lang, okay lang. Sorry. Okay lang. 10-5. Go ha, nice run, tuloy-tuloy. Go, touch kaya! Good, may nakarang eh. Yung mga Purple Warriors. Naka-purple. Tinulak mo. Right! Ay, pwede yung gano'n, Eddie. Basta hindi yung gano'n. Nakaganon ka lang. Parang ina-appear. Tulak. Let's go kay LJ! Woo! Binalik. Nice. Malikan kayo. Oh. Pa. Eh, galing na umabot-abot. Ganda man ang isa. Unood lang. O, taas! Over mo na! Ayan na! Hey! Double. Hinga ha, hinga. Double is commercial Hinga, good in. job. Kala ko magde-deadball pa. Ay, madami siyang dig. Nice serve! Dead ball. Kasi naman to, walang receive sa kabila. Uy, kuya, rinig ko. Hey! Time out. Good job. Water please. Buyo. Hinga. Diretso ha. Busing na ako lang. Kamusta, Kuya LJ? Bakit ka nagtatakyan? Ang dahil. Anak. Ang dahil. Kaya niyo yan, Kuya. Patapos na, Kuya. Tapusin nyo na. Ulasin nyo na, Kuya. Magaw, tapos tayo. Konti na lang. Diretso na. Huwag na natin patikitay pa rin. Hey, buya! Grabe siya, oh. Di naglalaro. Team manager. Go kay LJ, tuloy. Di uminom si Kuya LJ. Hey! Kuya! Fight! Dinig ko talaga, Kuya. Battery. Dito naman kami. Dito nga, Beret, oh. Kanina ako. Sa akin ha. Hindi ka na babalik. Pawis sa voice, Kuya. Ay! Dito malilim. Sa akin. Sila, go! Balik lang. Oh, net! Jo. Oops. Naman kayo eh. Tapos ka na, di ba? Tapos na siya. Jo. Kinulang. Ayos. Tuloy lang. Babalik ka. May laway pa yun, ah. Good. Nice. Sa akin. Kuya Everett. Guling-gulit.
Outside! Kuya, bye Kia. Kuya. Score. Nice one, Sandra. Go, Everett. Go. Nice one. Sayang! Nag-net pa. Oh, hindi kita. Hinangin eh, tapos biglang tumikit sa kamay. Para ka unfair. Nice serve! Hey, dead ball. Good, dead ball. Loko yan, Jay! Servisan mo, Everett. Red ball. May bola. Ate, good ball na yun. Bro. Go, Everett. Go. Oh, balik lang. Go, Everett. Go, Everett. Lock. Usap. Usap. Everett. Balik lang, balik. Everett. Ow. Get, ow. Time out kayo, Jo. Jo, time out. Time out pa nga. Wala na. Ha? Jo. Tapik lang. Nice one, nice one. Nice one, nice one, nice one. Go lang. Rojo ready. Na! Go lang. Makahala naman Kuya Eddie. Tugod ako sa Sandra. May natumbling na doon. Yan. Sige, kiran. Pinapos! Ano score? Kuya, ano score? Kita. 11:20. 11:20. Tara, saan siya? Lalim. Uy! Inside. Go lang. Nagtatapo. Labas ka na. Kaya pala nila dalawa. 2-on-2 na lang. Ayun, nahulas. Pagod na si Kuya Eddie. JV! Sandra. Diyan sa side mo lang, Sandra. Drop ball mo dun sa side, nasa likod mo. Bigyan mo lang ng maganda kay Sandra. Tapos natarget mo muna yung sahuan sa likod ng highway para hindi sa makaka. Tara. Habol tayo. Kamusta ka naman Kuya Brian? Pagod. Ay, ano ako sa ano? Ali. Sino? Sa UP. Tara. Pag kaya mo short ball, Jo, short ball. Pero yung attack mo, Jo. Nice serve. Doon lang, Jo.
Jo. Out. Tuloy lang Jo ha. Hinihingal. Doon lang Jo. Jo, balik lang. Receive lang. Nice one. Over lang Jo. Go lang. Sige, go. Ay, pumasok si Kuya Sai. Nice one. Good. Out. Tuloy lang Sandra, kaya pa yan. Ito na lang, pito. Nice serve. Jo. Balik likod. Nice one. Parang LJ na. Good, sayang. Follow ni LJ, parang drop. Tuloy lang Sandra. Nice serve. Balik lang. Ready. Go Everett. Nice. Everett dun lang. Go! Kapit. I-underhand mo na lang doon. Kaya pa yan. Nice serve. Go lang. Malayo pa yan. Wala. Bola! Go Everett. Go lang. Laban tayo, laban. John. Ako. Nice one Sandra. Go lang. Bakit na nag-cross?